नमस्कार दर्शक बंधु, आज सेप्टेम्बर मास 27 तारिख शुक्रवार आसंतु नजर पकेवा आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। आपण देखुचंती सिपुन ओडिया टीवी। वीडियोटी शेष पर्यंत निश्चय देखिए, चैनल टी सब्सक्राइब करने जहाँ फल ये इनफॉरमेशन आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिवे। प्रथम खबरटी है देशर श्रमिक माननकु बड़ भेटी देले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रमिक मानकर द्वितीय थर बढ़िला दैनिक मजूरी टंका। एबे लोडिंग एवं अनलोडिंग करुथिबा श्रमिक माने दिनकु 700 बदल रे पाइबे 868 टंका। सेहीपरि अर्धकौशली श्रमिक माने दिनकु 954 टंका हिसाब रे मासकु 24,804 टंका पाइबे एवं कौशली श्रमिक माने दिनकु 1035 टंका एवं मासकु 26,910 टंका पाइबे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर 16 तारिख को छुट्टी घोषणा कले मोहन माझी। बंद रहिबो समस्त स्कूल कॉलेज सहित बैंक ऑफिस मध्य बंद रहिबो। नवेम्बर 16 तारिख को बिरसा मुंडा जयंती उपलक्षे मयूरभंज जिला पाई आंचलिक छुट्टी घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। परवर्ती खबर इतिहास सृष्टि करिबो भारत। भारत को मिलिबो जाति संघरे स्थायी सदस्यता। कारण मिलित जाति संघर सदस्य परिसर रे भारत को स्थायी सदस्य करा जाऊ बोली फ्रांस राष्ट्रपति कहिसंती, जहा द्वारा खूब शीघ्र भारत जाति संघर स्थायी सदस्य हेबो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे लागिला दशहरा कटकणा। रास्ता मझिरे तोरण करि पारिबेनी पूजा कमिटी। अर्थात विभिन्न स्थान रे रास्ता उपरे तोरण निर्माण पाई बारण करिसंती ओडिशा हाईकोर्ट बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नुआ घोषणा। भारत रे प्रथम थर पाई गड़िबो एयर ट्रेन। मागणारे यात्रा करिवे भारतीय लोके। अर्थात आगामी दिन रे एही एयर ट्रेन रे यात्रा कले लोकंकु टिकट पाई टंका देबाकू पड़िबो नाही बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी चिंता बढ़ाइले बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। ओडिशा रे जाति भित्तिक जनगणना करिबा पाई दाबी रखिचंती नवीन। ताहा सहित शिक्षा और निजुक्ति क्षेत्र में ओडिशार ओबीसी माननकु 27% संरक्षण देवा पाई नवीन पट्टनायक दाबी करिथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर चाषी भाई को बड़ भेटी देले नरेंद्र मोदी। शनिवार दिन मिलिबो किसान योजनार 2000 टंका। आपणको मिलिबो कि नाही जानि नियंतु, कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करिसंती जे आसंता अक्टोबर 5 तारिख शनिवार दिन किसान योजनार 18तम किस्तीर 2000 टंका दिया जिवो। जेउ चाषी भाई माने इकेवाईसी करिसंती सेमानकु किसान योजनार 18तम किस्तीर 2000 मिलिबो। ओडिशार पाखापाखी 40 लाख चाषींको बैंक खाता रे किसान योजनार 2000 टंका आसीबो। जदि आपण ए पर्यंत इकेवाईसी करि नाहंती तेबे तुरंत करि नियंतु, जहा फल रे आपणको मध्य किसान योजनार टंका मिलिबो। परवर्ती खबर बीजेपी रे नेता पुओ नेता हुअंती नाही, माटीरू आसीथिबा व्यक्ति नेता हुअंती बोली ओडिशा आसीथिबा जेपी नड्डा कहिथिबार खबर मिलिछि। ताहा सहित ना न नेई से राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी को समालोचना करिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पुरी श्रीमंदिर को नहीं एक्शन मोड रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। विश्व प्रसिद्ध पुरी श्रीमंदिर रे खाद्य अधिकारी माने महाप्रसाद सुखिला भोगर एबे मान जांच करिवे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर आज कानपुर रे भारत और बांग्लादेश मध्य रे द्वितीय टेस्ट मैच खेला जिवो। प्रथम मैच रे विजय हासिल करिथिबा टीम इंडिया द्वितीय टेस्ट मैच जीति सीरीज जीतिबा पाई लक्ष्य रखिथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर कांग्रेस परि विश्वासघातक दल आउ केही नाही। हरियाणा रे बर्षिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत रे सरकारी विभाग रे दुर्नीति घोषणा करुथिबा दल हेउची कांग्रेस बोली नरेंद्र मोदी कहिचंती। ताहा सहित जेतेबेले कांग्रेस क्षमतारे थिला सेतेबेले कृषक मानकर जमी छड़ाई नेउथिला बोली नरेंद्र मोदी टार्गेट करी कहिथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर लघुचाप प्रभाव रे आज भी ओडिशार किछि जिल्ला रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबो बोली विशेष करी आज जाजपुर भद्रक और गजपति जिले में प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबो। सेहीपरि पुरी खोर्धा कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा केन्दुझर मयूरभंज झारसुगुड़ा रायगड़ा और अनुगुल जिले में स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा हेबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना मिली।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 1 କୋଟି ଲୋକ ବିଜେଡିରେ ହେବେ ସାମିଲ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍। କାରଣ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବିଜେଡି ନିଜର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ। ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ 1 କୋଟି ଲୋକ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି କହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 5,000 ଟଙ୍କା। କେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବା ଦରକାର ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 10 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦରକାରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିନଥିବେ ଓ ଫର୍ମରେ ଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେଇନଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଫର୍ମ ଦାଖଲ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ଜେରକ୍ସ ସହ ରାସନ କାର୍ଡ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାତାର ଜେରକ୍ସ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସବୁ କାର୍ଡ ଦେଇନଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବି ସଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଡିବିଟି ଥିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର। ଏହି ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପାଖାପାଖି 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନେ 10 ତାରିଖ ଦିନ 5,000 ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିନା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଉଠିବ ଟଙ୍କା। କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବେ ଗ୍ରାହକ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆଗକୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଲାଗି ଆଉ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଣିକି ଗ୍ରାହକ ନିଜ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସ୍ବିଆଇ ବିନା ଏଟିଏମ୍ରେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଅର୍ଥ ଉଠାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଲାଗି ଆଗକୁ ଆଉ କାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବୋକାରୋରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ଟି ରାତିରେ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଏହାଫଳରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଫଳରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ଟି 2 ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି କଲବଲ କଲାଣି ପରିବା ଦର। ଆଳୁ ପିଆଜ ତ ଖସୁନି, ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବା ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବଜାରରେ ଏବେ ପରିବା ଯାହାକୁ ଯେତେ, କିନ୍ତୁ ପରିବା ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପରିବା କିଲୋ ପିଛା 60ରୁ 70 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କୌଣସି କଞ୍ଚା ପରିବା ହାତ ମାରି ହେଉନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଦର କିଲୋ ପିଛା 2ରୁ 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖାଉଟିମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଚାଲିଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଜଳବନ୍ଦୀ। ସେପଟେ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖେ ଚାଲୁଛି ଫୁଟେ ଉଚ୍ଚତାର ପାଣି। ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ଏମିତିକି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିସର ବୁଲାଯାଏ, ସେସବୁ ଡୁବି ଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଫସିଗଲା ମାଛଧରା ବୋଟ୍। ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ମାଛ ଧରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ମହାନଦୀ ମୁହାଣ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ବୋଟ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବୋଟ୍ ଏହି ବୋଟ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ରଶି ମାଧ୍ୟମରେ ଟାଣି ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ପୁଣି ରଶି ଗୁଡ଼ାଇ ହେବା ଫଳରେ 2ଟି ଯାକ ବୋଟ୍ ଫସି ଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦାବି ଶୁଣିଲେନି ସରକାର। ଜିଦିରେ ଅଟଳ ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ରୋଗୀ ସେବା ହେବ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଅନଶନ କରିବେ ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି।
পরবর্তী খবর মোদি সরকার জারি করিবে নূয়া নিয়ম বেপরুয়া গাড়ি চালক মানে হইযান্তু সাবধান নচেত গণিବାକୁ পড়িব মোটা অঙ্কর বীমা প্রিমিয়ম টঙ্কা ট্রাফিক নিୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବୀମା ପ୍ରିମିୟମକୁ ଲିଙ୍କ କରି ଚଲାଣ କଟାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ସରକାର ବଦଳାଇବେ। ଭୋଟ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ, ନିଜେ ସେହି ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଫସିଗଲେ। ତାହା ସହିତ ନବୀନଙ୍କ 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ରାଜ୍ୟକୁ ବିକାଶ ବଦଳରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ମୋହନ ମାଝୀ ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখিଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।